Pozdrav prijatelji! U današnjem videu govorimo o trešnji, ovaj video ćemo podijeliti u 3 neke jedinice, govorit ćemo o restbi, prvom plavom prskanju i kompletnom vodiču pred samu sezonu. Tako da ostanite s nama, naučite neke jako korisne stvari. Pokazat ćemo vam neke probleme koje naš trešnja ima i sve ćemo ih zajedno riješiti. Trešnja je voća koja jedna pogreška može značiti slab rod tokom cijele godine. Mnogi misle da je restba samo zimi, a istina je trešnja se rezuje u vegetaciji, takozvanom zelenom restbom, a prije same restbe jako je bitno pripremiti alat. Alat mora biti čist i dezinfikovan i vrijeme da krenemo u restbu. Kod restbe trešnje, ova zimska restba nije agresivna, moramo ukloniti neke grane koje su ošćene. Na našem primjeru imamo jednu ošćenu granu i moramo je skloniti. Dakle, uklanjanje suhih i bolesnih grana, prvo se izbacuje sve što je suho, sumnjivo i ošćeno. To je baza svake restbe i smanjuje pritisak na bolesti. Sljedeća stvar koju radimo, sve grane koje se ukrštaju i rastu prema unutra. Sve grane koje se ukrštaju, kao što na našem primjeru vidite, i rastu prema unutra, nemaju nikakvu šansu da daju neke kvalitetne plodove, tako da ih moramo ukloniti. Na još jednom primjeru vidimo jednu granu koja raste unutra, koja raste paralelno sa našim debom, tako da ćemo je bez problema ukloniti, tako da nam ne smeta. Kao što svi znamo, trešnja uvijek nađe svoj put prema suncu, tako da ove neke grane koje su okrenute prema dole se bez problema snađu i okrenu. Dakle, još jedan primjer, grane koja raste unutra, kidamo je, međutim ostavljamo neki otprilike 1 cm, to je neki takozvani patrljak, tako se u principu trešnja reže. Sljedeća stvar koju moramo raditi, grane koje rastu visoko u zrak. Nije ih jednostavno ukloniti, ja ću ovdje ukloniti jednu za video, a ostale ću ukloniti kad ne snimam jer mi nije baš jednostavno kao što vidite. Dakle, sve grane koje rastu visoko moraju se, ako ništa, skratiti, da ne kažem potpuno ukloniti, iz razloga što ne želimo da nas rodni potencijal ode previše u zrak, tako da se uklanjuju. Također još jedan primjer granice koja raste unutra, moramo napraviti definiciju između rodnog potencijala i ove zelene mase, tako da morat ćemo neke grane ukloniti, to su grane koje su konkurentske, koje rastu blizu na drugoj i koje se ukrštavaju. Već smo rekli da zimska restba trešnje ne smije biti agresivna, uklanjamo samo one što je najneophodnije, a također jako poznata i dosta je korisna ljetna, odnosno zelena restba trešnje, odnosno restba trešnje nakon berbe. To ćemo raditi kad dođe vrijeme i s ovim ćemo u principu zaokružiti naš prvi dio ovoga videa, pa ćemo prijeći na sljedeći dio videa. Sljedeći dio videa koji mnogi preskaču je takozvano plavo prskanje. Da li se radi? Naravno da se radi. Ako želite zdravu trešnju, manje problema u sezoni, logično odgovor je da i to preventivno. Kada se radi? Plavo prskanje, ja u našem slučaju radim prskanje modrim uljem, obavlja se u fazi mirovanja, znači nakon restbe ili prekretanja vegetacije dok pupoljci još nisu otvoreni. Bitno je da temperatura bude iznad nule i da nema kiše ili mraza u najavi. Za ovo prskanje koristim, kao što ste već vidjeli, preparat na bazi bakra, najveći izbor je modro ulje, otprilike 300 ml ide na 15 litara vode. Modro ulje je u principu kombinacija bakra i ulja koji istovremeno djeluje na uzročnike bolesti i prezimljujuće štočine. Prskamo cijelo stablo, grane, debo, račve, prskamo do tačke kapanja da bude sve pokriveno kao što treba biti u našem primjeru. Dakle, ovaj neki mrazoput, odnosno pucanje kore stabla također i to prskamo da sve se ove neke štočine fino dezinfikuju i da se ubiju. U principu, nakon ovoga tretmana smanjuje se infektivni potencijal bolesti, kore i sušnje grančice i bakterijske oboljenja. Nakon restbe i plavog prskanja, uskoro ćemo prijeći na još jednu stvar koja je jako bitna, a koju mnogi preskaču, to je bijeljenje, odnosno bojenje kore stabala. Na našem primjeru mi vidimo jedan mrazoput, odnosno pucanje kore stabla koje je nastalo uslijed temperaturnog kolebanja. Kako se u principu ovo radi? Nanosimo boju na debo do osnovnih grana. Kao što vidite, mi to radimo jako temeljito. Čime ovo radimo? Stabla se kreće smjesom na bazi gašnog i negašnog kreča, kako bi se zaštitio od temperaturnih kolebanja, štetnika i gljivica. Smjesa se obično sastoji od 5 kg vapna ili kreča, 500 g kuhinske soli za bolje prijanjanje, 250 g sumpora te oko 100 g bakarnog preparata. Krečenje se preporučuje obaviti u kasnu jesen i rano proljeće da bi bijela boja reflektirala sunčeve zrake. Imate ovo kupiti gotovo, tako da ne morate muti. Dragi prijatelji, nadam se da vam se ovaj video svidio. Ako vam se svidio, podijelite ga s prijateljima, lajkajte ga i vidimo se u sljedećem videu.